বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ডোমদুহা ডাঙ্গা এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম সুনীল পাসওয়ান। তিনি ঝাড়খণ্ডের মেহিজাম বারুইপাড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে ওই সিআইএসএফ কর্মী নিজের কেনা জায়গা দেখার জন্য গিয়েছিলেন। সেই সময় কেউ বা কারা তার মাথায় গুলি করে চম্পট দেয় বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় রক্ত ও কিছুটা মদের বোতলও উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ আধিকারিকেরা। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই সিআইএসএফ কর্মীকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। हमको लगता फिर वहाँ जब वहाँ तो हल्ला के आदमी लोग रोड पास की गोली चला। आवाज़ हमको लाइट का जला, लेकिन कान में दोनों हेडफोन लगा हुआ था मेरा, इसलिए पता नहीं चला हमको उतना। वहाँ पहुँचे, फ़ोन के नहीं उठाया, तब इसका घर में हम फ़ोन लगाए कि घर में कौन है। तो घर का छोटा भाई को फ़ोन किया, कॉन्फ्रेंस से बात कराया। हम बोले ऐसा ऐसा लग रहा है हमको, कुछ हुआ वहाँ पर घटना घटा, हम फ़ोन कर नहीं उठा रहे, तुम आप जल्दी वहाँ चलेंगे। तब उसका भाई को वहाँ पर लेकर के हम यहाँ पहुँचे। क्या देखे आके यहाँ पे, क्या देखे? ये गिरा हुआ था। गोली लगा है क्या हमको? हाँ, ब्लड निकल रहा था। कहाँ पे लगा है गोली? नाक से ब्लड निकल रहा था, कान से ब्लड निकल रहा था। क्या नाम है उसका? सुनील पासवान। क्या काम करते थे वो सीआईएसएफ में रहते हैं। कहाँ पे? अभी पोस्टिंग शायद उसका घर यहाँ मेहिजाम में घर उनका बारईपाड़ा में। काहे यहाँ पे क्या करने आए थे आप लोग? ये उनका अपना पर्सनल जमीन है, घर बनवा रहा है। तो वही देखने आ रहे थे आप लोग? हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये कल आज से काम शुरू करने का बात था, तो मिस्त्री नहीं आया, बोल गड्ढा सब गिरा हुआ है। আমার আইসি সালানপুর সাহেব একটা খবর দেয় যে 9:25 নাগাদ একটা খবর আছে যে একজন আননোন পার্সন এখানে মারা গেছে, মানে জাস্ট শর্ট ডেড হয়েছে। সেই হিসেবে আমরা আসি, খবর পাই, আমরা এসে দেখি। তারপর খবর নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে সুনীল কুমার পাসওয়ান, একজন এক্স সিআইএসএফ এর হেড কনস্টেবল। উনি এখানে ছুটিতে এসেছিলেন, এখানে ওনার জায়গা কেনা ছিল। এখানে আসে মনে হয় সম্ভবত ও একটু ছোটোখাটো পার্টি করার একটা মুডে ছিল, আসার কথা ছিল, নিয়ে এসেছিল, কাউকে নিয়ে এসেছিল, গিয়েছিল। এখন আমরা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে, আমরা দেখছি এখানে আসার কথা ছিল। তো এখানে এসে কিছু আমরা গ্লাস টাস পাই, এবার দেখতে পাচ্ছি এখানে খাওয়ার কোনো পরিকল্পনা করেছিল মনে হয়, যা শুনলাম। তো সেখানে এসে এখানে দেখতে পাচ্ছি মারা গেছে। এবার দেখা যায় কী হয়, এবার আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে কী আছে।